Those na lalagyan natin. Mm. So, cut out natin this one. Tapos doon ilalagay sa kabila. Yes po. Bali, inantay lang natin na mag-generate yung photos para sa background. Then subject, cut out natin. Mag-generate na po yung background. Then, ayan na po. Tapos na, modify na po naman natin siya para malagay dito sa isang picture na to. This one. Yan. Lakihan pa po ba natin or liitan pa man natin? Ayan, ka-size. Ka-size lang. This one. Yan, pwede na yan. Ito. This one. Yan. Tapos yung isa. Tapos yung Yes. isa AI. Save as nyo po. Then, back to tayo dito sa isa. Yan. This one naman yung ikakat. This one naman. Yan. Balik po ulit tayo sa AI cutout. Then, antayin lang po ulit natin mag-generate. Then, kunin ulit natin yung subject. Yan. Another generate po siya. The more na mabilis po yung wifi natin, mabilis po yung ng generate natin. This one. Add ulit tayo. Astig. This one. Ayan. Ayan natin. Para kayong nag-away-away. Ayan. Then, okay. Ayan. Meron na kayo. Tapos Then, save. save po. Yan. Yan, away kayong tatlo.